Alright, may bagong dating Mitsubishi Adventure. Naka-carbon fiber yung hood, naka-rehistro, malamig ang aircon. Ayan, sa mga palaban, pwedeng fast brake. Ayan, message lang kayo para ano, ayan, kinakilatin ni Robot. Say Robot, sabi mo. Ayan, ang ating baby, bagong gising. Ayan. Third light, nakabang na yung ano, pag-upload. Ayan, sa mga sticker, maayos, malinis. Ayan. So na lang yung kulang, kung palaban. Ayan, bago natin latagin. Ayan. Pagkalatag, siyempre, iba na yung presyo. Pero sa ngayon, pwede sa fast brake, pwedeng latagin, pwedeng pag-usapan. So, message lang para mapasaya nyo na. Napakamura. Pwede pang fast brake, pwede para sa'yo. Message na para mapasaya na. Napakandang Mitsubishi Adventure automatic transmission, gasoline engine. Bye-bye! Buy and sell, mabilis, walang hassle sa'yo.